Hello everyone. Question to solve the number of non-zero integral solution what is it? 2 modulus of 2 plus iota to the power n is equal to 5 to the power 1000 n. 2 plus iota to the power n is equal to 5 to the power 1000 n. মানে n or solution উঠিছে কেটা থাকিব আৰু কি উঠিছে নন জিৰো ইন্টিগ্ৰেল সলিউশন প্ৰথম কথা what is integral solution integral solution কি হয় integral solution মানে হল solution to integer হ'ব লাগিব মানে যোনটো ইয়াৰ এই ইকুৱেশনটোৰ যোনটো solution n এই n belongs to কি হ'ব লাগিব integer আৰু কোৱেশনটো লগতে দিয়া আছে যে নন জিৰো হ'ব লাগিব so n not be equal to 0 এটো ফার্স্ট কন্ডিশন দিয়া আছে second what is the modulus of 2 plus I at a complex number of modulus can get find for it at a complex number z is equal to b x plus I y hole modulus of z ki hobo root over x square plus y square to ami eto likhibo parim 2 plus I yar mod ki hobo 2 square plus I log 1 আছে so 1 square to the power n is equal to 5 to the power 1000 n ঠিক আছে এটি আৰু কি হল root over 5 হল root over 5 to the power n is equal to 5 to the power 1000 n now root over মানে কি 5 to the power half তো আমি root to আতৰাই কিনে ইয়াত n divided by 2 বুলি লিখিব পাৰো নে নোৱাৰো তামানে 5 to the power n by 2 is equal to 5 to the power 1000 n तो 5 to non zero হয় তো আমি এটা কথা জানো যে a to the power n is equal to a to the power m যদি হয় then n equal to m তো ইয়াৰ পৰা আমি কি গম পালো n by 2 is equal to 1000 n এতিয়া এটা কথা চোৱা এটা আকৌ 2 টো আমি এফালে ক্ৰস মাল্টিপ্লাই কৰি দিব পাৰো n equal to 2 into 1000 2000 n এটো কেতিয়াবা পসিবল হ'ব পাৰে নেকি for any integer value 0 বাদ দি কিনে 0 মাল্টিপ্লাই কৰিলে 0 is equal to 0 হৈ যাব তাৰ বাদ বাকি n যদি 1 লও কেতিয়াও পসিবল নহয় 2 লও মাইনাস ত ললো নহয় তো এনেকুৱা একো n এক্সিস্টে নকৰে 0 বাদ দি যোনে এইটো ইকুৱেশন স্যাটিসফাই কৰে তো কি হ'ব no integral solution no integral solution so option C 0 total number of integral solution is 0 I hope solution তোমালোকে বুজি পাইছা যদি বুজি পাইছা লাইক কৰিবা আৰু প্লিজ সাবস্ক্রাইব কৰি দিবা চেনেল thank you